श्रेयं भभागाजस्य संगथे सत्यो जातं भवत्याग सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनापि भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः शङ्करस्वामिने नमः क्षीरेण स्नपयामि अकार्षं कृष्णारस्वस्य वाजिनः नमधर्ममुखाग्रहप्रणआय पुरुषकार्षतो ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतनाय नमो मनोन्मनाय नमः तद्रास्मदेवो विश्वगतोत्तरात्मक्षत्रेण पवित्रेण विदो सूर्यश्च रश्मिभिः ॐ घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते स्तोत्ररूपेभ्यः आद्येन स्नपयामि तमतोर्णदमदमत्मार्थगुणावधत्यागस्त्रः मधमान्धानस्तमधमागोस्तनूर्यामाभ्यर्गावो भवन्तु नः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् मधुना स्नपयामि सुहवे एतनाम्ने एस्मादन्मत्राय परमाय वायवे बृहत्पतये मधमागोदाभ्यः ईशानस्सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणाधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो शर्करेण स्नपयामि पुष्पायाश्च पुष्पणेः बृहत्पतिप्रदोदायस्तानामुञ्चं प्रगोहसः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रश्च मे श्रेयश्च मे विश्वश्च मे यशश्च मे भवश्च मे कमलञ्च मे हन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे सदश्च मे विश्वंच मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञातंच मे सोश्च मे प्रसोश्च मे शेरंच मे हयश्च मे हवंच मे मृतंच मे यक्षंच मे नामयच्च मे जीवादिच्च मे दीर्घायुष्मंच मे नवत्रंच मे भयंच मे सुवंच मे शयवंच मे सौषाच मे सुतंच मे ओम शांति 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 ओम हिरण्यवर्णा सुते पावकाया सुजातकश्च मोया सुंदरः अग्निया कर्बन्धधरेवरूपास्थानः पश्यकृष्णाः भवन्तो यासाग्नाजावर्णायादिभ्यश्चानुते अवपश्चिन्तनानां मधश्च दशदयाया पावकास्थानः पश्यकृष्णाः भवन्तो यासा अन्देवादिभवन्ति दक्षया अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवे मयसौन्दर्यचक्रास्थानः पश्यकृष्णाः भवन्तो यमे नमाक्षरावश्यमावश्यमया नमो भक्तदत्पदं मे सर्वागुमग्ने गोरक्षतो हवेवो मयवत्सो बलभोजोर्धत्ता यतदस्तं प्रयतेनः वरदता हरेतस्मादाहत्यानामस्थतामो नामार्जुन्भवः प्रेषदामृणेवदाश्चे भगं समुपगतासदा आप्नोन्द्रमोयते तस्मादापोहस्थनामकामत्तस्कन्दमानः वेवतमोहितमो इन्द्रावश्यक्यभक्तेवेस्तस्मात् पावनाममोहितं एको देवाप्यतिष्ठत्स्कन्दमानाय भावशमुदान शर्महेरतस्मादनकमुच्यते आपो भद्राभद्रदापो गङ्गेशापो भद्रापयुक्ताः प्रेमरोधामधपदामरङ्गम आमा आप्राणेर्दहवत्यसागङ्गादिपुष्यां यतमानुनां यामाघोषोपच्छरिमाग्नः आचामन्ये भेजानामनस्कधैर्व्योन्नात्रममिदावः आपो हिष्ठावयो भवस्तान ऊर्जेदधातनामहेर्नाय रक्षते यावश्यमतमोनसस्तस्य भागे देहनः सदैवमात्रः तस्मादङ्गमामो यष्टक्षयाय जन्मधा आपो जनयधाजनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षये तस्मप्रथमया सम्भवत्वं भवत्तसमसक्तं ओम शांति 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 उमाशंकरस्वामिने महामृताभिषेको अस्तु ज्ञानार्जुनोद्धातुं समर्पयामि।